Je voulais vous parler d'une plante. مانيش عارفة تعرفوها ولا لا. Il s'agit de ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Je vais essayer. Je ne crois pas. Oh, comment ça se fait que je ne vois pas? Alors, est-ce que vous la voyez? Ça. Salam Pito. C'est pas vrai, Amina. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez celle-là? C'est pas vrai, Amira. Amaria plutôt. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce qui collait ça? هادي راكم تشوف فيها البنات. اسكو vous voyez ça? شكون اللي يعرفها؟ Elle est comme ça. Vous la voyez? Est-ce que vous la voyez? Vous me dites oui ou non. Voilà. هذه. Alors non, je connais pas, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. هذه ما عندناش ما عندنا لا هنايا في فرنسا ولا في الجزائر ولا. هذه تبوها من الخليج. فوالا من بلاد الخليج السعودية هذو يعيطوا لها تفاحة آدم. تفاحة آدم. Vous la voyez? Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Tout le monde l'a vu? Bonjour Mélissa, صباح الخير عليكم كاملين. Voilà. أشبع. فوالا أشبع هذه نقول لكم واش يديروا بها. شوفوها مليح. باهي. بون شفتوها كاملين. نخليها لكم هكذا باش تشوفوها مليح. هذه نورمالمون هو رزق الله. هذه غير سبب. الرزق يجيبها ربي. هذه غير سبب. C'est pas ni un légume ni fruit. C'est une plante. يديروها pour le سباخر وسيلة. الناس اللي يحبوا يظنوا يعني يجيبوا pour الحمل pour tomber enceinte. وهي قلت لكم الرزق على الله. هذه الرزق على الله. يعني الضنايا والرزق والولاد وكل شيء على ربي. هذه غير السبب. هذه يعيطوا لها تفاحة آدم. فوالا ولا voyez. نخليها لكم هكا باش تشوفوها. هذه يقول لك بون ما جو لي با ايسيي. الحمد لله ربي طاني رزقه من عنده. هاد الضنايا مع الولاد. يقول لك باللي واحدة اللي ما تظنيش. بون دابور elle fait ses analyses d'abord pour savoir si elle a pas un problème d'hormones, elle a pas problème des ovaires ولا. d'abord شي واحد كي تشوف باللي ما عندها والو سبحان الله غير تعطيل ولا دير هذه. هي كيفاش دير لها الوغاب.
الغاب هذه تفاحة آدم. الغاب سي ان بو ديفيسيل بور لا غابي هذه. لا غاب اونتيير كاملة. من بعد ترحيها من لا غاب ترحيها في المولينكس تولي غبرة. كي تولي غبرة تخلطها في الحسل. دودون يا نوايو. بون نتوما ما تسمعوش، يا نوايو، أمام النوايو الداخل اليسي دو لو كاسي وتشربه بالحليب. مي هذا كي ترابيه وتطحنه مليح ترده كوم اون بودر، تخلطه بالحسل. ابخي حاشاكم لي ريغل كي يكملوها لي ريغل. Elle le prend matin et soir, une cuillère le matin et une cuillère le soir, pendant avec les 14 jours. وكما قلت لكم الرزق على الله، هذه غير سبب. فوالا. بونجور أنفال، بونجور تو الموند، سعاد تو الموند، صباح الخير عليكم. فوالا. J'espère que c'est clair. Je l'ai pas essayé. كما كنت نقول لكم بلي ربي يعطي رزقه وحده. مي سي با تشوف روحها بلي على باي دونفون تبدا ديريكتومون دير العشبة هذيك ولا هذه تفاحة آدم ولا نو. D'abord elle va faire ses analyses. Elle regarde si elle a rien. بالك عندها le problème d'hormones، بالك عندها بونجور لميا. وهذا غير سبب، هذا غير ربي من يدير السبب برك. شهية elle peut le prendre après ses règles. Le dernier jour de ses règles jusqu'au 14e jour. Est-ce que c'est clair les filles? Si vous avez des questions, vous me posez. هذه ما نلقوهاش ما نلقوهاش عندنا هنايا، ما عندنا لا في الجزائر لا والو. بالك يجيبوها من الناس يجيبوها يبيعوها، واللي محتاجها راني نديها له، يا با بروبليم. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Sinon je نقولكم بقاو على خير. C'était clair ou pas? J'attends vos questions, vos commentaires. Voilà, je parlais de ça. Je parlais de ça. Voilà. Est-ce que c'est clair les filles? Bon, comme je vois pas vos commentaires, alors je crois que vous n'êtes plus là. Je peux quitter. Alors, ma sœur, elle avait ramené de la Mecque et j'avais goûté et je me souviens pas le goût de la pomme. Ça fait longtemps. Ah, هذه moi personnellement je l'ai pas essayé, mais ils disent que تساعد الواحد باه يهز بالكرش. فوالا. يقولوا ربي هو اللي عالم، وكما قلت لكم الرزاق هو الله، العبد غير سبب. Mais avant d'essayer quoi que ce soit, il faut d'abord faire vos examens. ماشي وحدة تشوف روحها مع الناس تقولك بلي نوض ندير العشبة هذه ولا non. D'abord, tu vas faire tes analyses, ils vont voir tes ovaires, ils vont voir tout ce qui... Si tu n'as pas un problème, ou العمل على الله. Si veut faire واحد يبغي يسبب في حاجة يسبب فيها. Que ce soit هذه, que ce soit l'autre plante que je vous ai mis il y a quelques mois.
D'ailleurs, elle est sur ma chaîne. C'est à base de العسل voilà. Bonjour Nad, bonjour Selma, صباح الخير عليكم كاملين. Voilà. Bonjour, صباح الخير حبيبة، صباح الخير. Là, je vous la montre encore une fois, pour les gens qui viennent d'arriver. Je parlais de ça. Voilà. هذه اللي يعيطوا لها تفاحة آدم. Voilà. Comme ça, partout aussi, que vous prenez une capture d'écran et vous la regardez bien. C'est vrai qu'elle est... c'est-à-dire, vous pouvez la râper difficilement, mais elle... تقدروا تربوها. أنا je voulais pas l'essayer parce que j'ai dit c'est dommage de la râper, de la laisser. أنا ما نحتاجهاش. La pomme d'Adam. تفاحة آدم. تفاحة c'est quoi? Adam c'est quoi? Voilà. تفاحة آدم il y a la pomme d'Adam. Voilà. Vous la voyez? يجيبوا هذه من مكة ويجيبوها من بلاد الخليج. Voilà. Je ne crois pas du tout qu'elle a عندنا في البلاد. Je ne crois pas. ما نظنش. Voilà. C'est clair les filles? قلت لك في الخليج. Tu veux pas l'avoir اللي عايشين في الجزائر وهنا je ne crois pas. moi ملا وفير فوالا ملا وفير وكاو واحد يحتاجها نعطيها له يا با بروبليم. personnellement je n'ai pas besoin. mais كيما قلت لكم que ça soit هذه ou que ça soit une autre recette, avant de la commencer il faut faire vos analyses. وهذه غير سبب. نعاود نزيد نكرر، رزق والله ربي من حب يرزقك كساسوا الولاد كساسوا الصحة ولا الدراهم ولا الخدمة ولا بامبورت ولا الحبابة. الوغ هو اللي يرزق. با فوالا يعيطوا لها تفاحة آدم. Pourquoi? Peut-être elle a la forme. Peut-être. مسمينها. Même moi, quand je l'ai vu la première fois, je trouvais un peu bizarre. C'est vrai qu'elle a... كون نقعدو نشوفو فيها. C'est vrai, elle ressemble à تفاحة آدم. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. واللي يحتاجها نعطيها له يا با بروبليم. كما كان يقولوا على عشبة مريم كانوا يقولوا. وهي كما قلت لكم هذا غير سبب. ربي من يحب يرزق عبده يدي له السبب. C'est quoi qui est étonné? C'est quoi qui t'a étonné, Nad? Le fruit? Ou je sais pas. Pas compris ce que je voulais dire, mais... Vous pouvez la regarder sur... vous marquez... soit en arabe ou en français, تفاحة آدم. يقولك باللي... elle se prépare comment? Voilà. Tu la râpes. Tu la râpes vraiment. Après, avec... Bon, c'est difficile, hein. Vraiment difficile. Ou il faut avoir de la force. Exactement, il faut avoir la force. Tu la râpes. بعد une fois tu la râpes هذاك الماء عاوز يجي طحنيه tu passes au moulinex.
وتخلطيها في العسل وتاكليها. بونجور ليليا، بونجور ريفيا، بونجور tout le monde. قال يتخلطوا، صباح الخير عليكم، صباح الخير عليكم ليلى، tout le monde tout le monde tout le monde. صباح الخير. بونجور tout le monde. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. والله غير الحمد لله غير bien اختي. j'espère toi aussi. j'espère aussi que tu vas bien. Voilà, je vous la montre encore pour les gens. Lydia Varwak. Voilà. Et je vais parler de ça. Regardez. Est-ce que vous la voyez? Allez. Je vais parler de ce fruit. Moi, pour moi, c'est un fruit. Il est un peu dur. Vous voyez? Voilà. اللي سمع بيها ولا اللي عارفها اسكو سامعين بها هذه يعيطوا لها تفاحة آدم. لا voyez? Est-ce que vous la voyez bien? وبارك الله في طول هالإنسانة اللي بعثتها لي، إن شاء الله تكون في ميزان حسناتها. Et comme je vous ai dit, si quelqu'un a besoin, نبعتها له sans problème. ولا يجي يديها من عندي ولا يا با بروبليم تلاقوا ولا. Voilà. Allez. Est-ce que vous la voyez les filles اللي دخلتوا؟ les premiers اللي دخلوا شافوها، mais هذه je sais pas les autres. Voilà. C'est clair les filles? Est-ce que c'est clair? C'est bon, répondez pas, mais moi je peux pas continuer. Est-ce que tu la connais, Rivière? Est-ce que tu la connais, cette mystère هذه؟ نو ماشي نقب. لا لا ليلى، النقب يجي صغير. وش بيك؟ النقب يجي صغير. يا با دو بروبليم بينتو، يا با دو بروبليم. راهي قاعدة محفوظة، نهار اللي تحقيها نبعثها لك. يا با دو بروبليم. ماشي نبق ليلى. لا شوفي النبق يجي غير صغير. وش بيك؟ هذه راهي هذه راهم يعيطوا لها. regarde elle est quand même grosse par rapport للنبق. النبق يجي غير صغير. هذه راهي كي تفاحة، تفاحة آدم يعيطوا لها. فوالا. بلا فويي هي quand même كبيرة ماهي صغيرة. وقاصحة البنات ماهيش. والنبق تعرفيه تقدري تاكليه نورمال ويجي صغير. تشوفيها هي كبيرة. ها هي. ولا فويي شكون النبق كيما هكا. الضنايا ليلى. بون بينتو يتعرفها قالتك بلي جابتها اختها. C'est une plante, une pomme, elle vient du jardin d'Adam, voilà. C'est pour ça الغولها تفاحة آدم. الواش تصلح للضنايا اللي يحب يولد. مي كيما قلت لكم هذه غير سبب، كو سوا هذه ولا une autre recette, peu importe quelle plante، غير سبب. C'est tout. Oui, نبقي غير الصغير. فوالا تو. بونجور كاسي. النبق يجي صغير يجي. والنبق تعرفيه منه الورق تاعه سي كوا؟ جوبيي
الجوجوبي هو الصدر. Rien à voir avec ça. Rien à voir. Est-ce que c'est clair, les filles? الحجم تاع النبك هذه elle fait au moins 10 même plus hein parce que النبك غير صغير. جوجوبيer c'est ça ولا راني غالطة ليلى؟ parce que تخلطوا لي les plantes féracées à ce moment c'est difficile de me concentrer sur quoi que ce soit. Voilà. Là, je voulais partager ça avec vous. Bien. Voilà. C'est ça. Voilà, je ne me suis pas trompée. Ok. Cidre. Rien à voir. Cidre. cidre عندها فوائد واحدة أخرى. Rien à voir. هذه ما تنتكلش هكذا. نبك تاكليه مي هذا نو. C'est difficile à moins que tu vas casser tes dents. Plutôt la mâchoire. La mâchoire, tac, تكسريها. Si tu vas manger ça. Puis ça se mange pas. Parce qu'il est dur. Tu le râpes. هذه كاع اللي فيها que ça soit le noyau que ça soit le fruit. Gars, tu peux le consommer. Le fruit, il est un peu dur, tu peux le couper en deux. Ce qu'il y a à l'intérieur, hein, le noyau à l'intérieur, tu le coupes. ومن بعد تغليه في الحليب وتشربيه يعني tu jettes rien. Tu consommes tout. Voilà. Bon les filles, j'ai rien rajouté. ما عندي علاه نزيد voilà, il y a que je voulais juste vous parler de ça. Ou peut-être après ce live, je voulais parler sur un sujet, si vous êtes bien d'accord, parce que j'ai pas envie de me trouver à parler toute seule, sans commentaire, sans donner votre avis ni rien. Je voulais parler sur un sujet attends. ربي يرزق كل واحد تمية الذرية والبركة. تلقى لي الناس بكري يقول لك أنا عمرت تعمير من 1 وأنا خليت دخلة من 10. Exactement, Rivière. Exactement. Voilà. الرزاق هو الله. وكان جعل يد الإنسان غير سبب. عابد كيفاه غير ربي سبب. Voilà. Comme je vous ai dit les filles, peut-être après ce live, je demande votre avis d'abord. Hein. Je voulais parler sur un sujet اللي هو السراء والضراء. Le meilleur et le pire. Si vous êtes d'accord, on discute sur ce sujet. قولوا لي oui ou là non. Sinon je dois sortir. Je sors. Parce que tu gauler في الدار, tu vas t'ennuyer, Je sors. J'oublie un petit peu. ربي يجيب الخير. Bon, voici, elle est d'accord. Je vois la marque. Oh, ok, Pinto. Il y en a 2. Je suis avec toi, là, bien. Merci beaucoup, Hanoté. Merci beaucoup. Bon, alors, je finis ce live et je reviens et on parlera de ça, ok? Allez, à tout de suite. Bisous les filles.